प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपात श्री श्री बड़ा आज आचार्य ठाकुर परिवार सभी समस्त जड़े मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक प्रहलाद दा, कर्मी मंडली, गुरुभ्राता मातृमंडली, छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिकता एवं जय गुरु। जा हो आज भाईंकर ज्येष्ठ पुत्र तांकर एकुशिया उपलक्षे यही सत्संग रे जो माने उपस्थित अछंती से माने यही संतान को आशीर्वाद करंतु, से दीर्घायु हो, शतायु हो, निरोग रहु एवं एठरे जो माने उपस्थित अछंती अनुपस्थित अछंती समस्तंकर पंचमहाजीवन इष्टभूत हो, से माने शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करंतु, दीर्घायु होतु, शतायु होतु, निरोग रुहतु, या ही परम पिता निकट रे प्रार्थना। जा हो गोटे कथा मने पड़े जे भल संतान जन्म करा जाए। ठाकुर कहते जे भल संतान जन्म करा जाए एवं तैयारी करबा ताकू बहुत कष्ट। जन्म हो सारिला परे ताकू तैयारी करबा बहुत कष्ट। ए ठाकुरंकर कथा। ताले जन्म हेबो किपरि, जड़े भल संतान जन्म हेबो किपरि जदि ताकू आमे विश्लेषण करा जाए ताहाले ए भल संतान जड़े माँ निर्माण करि पारे। माँ छड़ा आउ केही नुहे। ताले माँ केमिति हेबा दरकार। जड़े भल संतान ता गर्भ को आसीबा पई हेले बहुत जगह रे मु देखिछि प्रवचन दियंती जदि जेते बेले माँ गर्भ रे गुटे संतान रुहे से समय रे से माँ भागवत एवं पुराण पाठ कले काळे बोधे ता गर्भ को गुटे भल संतान आसे। किंतु ठाकुर कोन कहिसंती सियाडे भागवत पुराण पढुतबो, याडे खासी मांस कुकुड़ा मांस खाउतबो, ताले कोन ता गर्भ को गुटे देव संतान आसीबे? केबे नुहे। ताले मानसिक आध्यात्मिक एक शारीरिक ए तीनटी सदाचार दरकार। जदि तीनटी सदाचार ता पाखरे न थाए ताले केबे भी देव संतान आसीबे नाही। ठाकुरंकर विधान देखंतु, छोट छोट जिनिस गुडा को नीट एंड क्लीन करिसंती। काहे कि सद्गुरुंकर आवश्यकता, काहे कि रिसेंट प्रॉफिट रो आवश्यकता एइथिरु जणा पड़े जाय। सेते बेले जहा आवश्यकता थिला कृष्ण देइकिना जाइथिले, राम देइकिना जाइथिले, कच्छप अवतार देइथिले, मत्स्य अवतार देइथिले, कृम अवतार देइथिले, किंतु रिसेंट तो सेई काम गुडा को हबो नै। जदि आमे सेई चलणी रे चालू सेते बेले गोटे दिटा राक्षस थिले, इना घरे घरे राक्षस। तेणु सेई मानकु विधान कोन देबा दरकार। बारंबार पुरुषोत्तम आछंती एवं सेई विधान देइछंती एवं विधान काहे कि देइछंती जे रिसेंट प्रॉफिट को जे न धरे तार केबे डेवलप हुए ना। आपण जानि छथि स्वामी विवेकानंद ताकर बापा मांकर कुल गुरु अलगा थिले, किंतु स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण ठाकुर को धरि थिले। काहे कि आ रामकृष्ण ठाकुर को धरि से विश्व विजय हेतिले एवं विश्व सारा तांको जानि थिले। एवं प्रभावती देवी एवं जानकीनाथ बोस तांको बापा मां अलगा कुल गुरु थिले, किंतु जानकीनाथ बोस एवं प्रभावती देवी श्री ठाकुरंकर मंत्र शिष्य थिले। आ तांको गर्भरु सुभाष चंद्र बोस जन्म ग्रहण करथिले। रिसेंट प्रॉफिट रो कथा कहूची, काहे कि रिसेंट गुरुंकर आवश्यकता रहिछि। सुभाष चंद्र बोस विश्व विजयी एवं विश्व रे तांको समस्त जानि छथि। एई जो रिसेंट प्रॉफिट रो गुटे महाभारत रो गुटे कथा कहि, काहे कि हमें रिसेंट प्रॉफिट को हमें ग्रहण करबा। से दिन कृष्ण बसी जंती, रुक्मणी कहउचंती जे तमर भक्त हनुमान काई तमको तो प्रणाम करिया पई आसु नै। जेते बेले एई कथाटी कहिचंती से कहला एटा तो सत कथा। गरुड़ को डाकिले स्वयं प्रभु कृष्ण डाकी कहले एई हनुमान को डाकी करिया जे सिए तो मोर परम भक्त, से काई मते तो देखा करिया पई आसिलानी। जेते बेले गरुड़ गले जाई करी निवेदन कले हनुमान को जे स्वयं प्रभु जे द्वारिकाधीश स्वयं कृष्ण आपन को डाकुचंती चलंतु। एति की कथा जेते बेले कहजंती मु कहले कृष्ण कृष्ण जाने ना, मोर होची प्रभु होची रामचंद्र। मु राम को जाने, सी मोर जीवन रो कांडारी, सी ही मोर भगवान, सी होचंती प्रभु। मु तांको छडा काहारी को स्वीकार करबी नाही। आसिकिना गरुड़ स्वयं प्रभु कृष्ण को कहले जे प्रभु हनुमान कहउचंती आपन को चिन्हे नहीं कि आपन को पाखु को आसीबो नाही। सेते बेले कहले जे तू कोन मो विषय रे कहिछु? गरुड़ कहले हां भलो भाबरे कहिछि जे आपन द्वारिकाधीश, आपन ए विश्व ब्रह्मांडर मालिक। से आपन को से कहते राम को ही मु जाने। एथर आउ थरे जा ताको कहबो जे तोर सेही प्रभु सिए ही आछथि ताको देखा करिया पई आसीबु जा। सेते बेले गरुड़ कहजदि प्रभु मु आ हनुमान पाकु जिबि नाही। जदि हनुमान पाकु जाय से जदि कोआडे हाथ फाथ बुले दिछि मोर डेणा फणा भांगी जिवो। प्रभु कृष्ण कहजदि तू जा मु अछि तो सहित। गरुड़ आसीचंती हनुमान को पाखकु। हनुमान को कहजदि जे तुमर जे राम जे प्रभु जे कांडारी तुमर सी ही आसचंती, चलो देखा करिया पई।
हनुमान मानिबा पई नाराज बोले ठीक अच्छे मु देखा करिया पई जीवी तमे जाओ दिने हनुमान आसीचंदी स्वयं प्रभु कृष्ण को देखा करिया पई जेतेबेले द्वारपाल को देखुचंदी देखिला बेलो को से द्वारपाल को जाई तमे के डायरेक्ट हनुमान पसी जाउते ताको अटकेबो के स्वयं रुद्र अवतार स्वयं शिवंकर अवतार ताको के अटकेई पारिबे पसी गले भीतर को जेतेबेले जाई किना देखुचंदी स्वयं माने कृष्ण ताको आ प्रणाम करू नाहंती जेतेबेले कृष्ण को जते हनुमान तू कोन मते चिनी पारिलु नै सेतेबेले हनुमान को जते मोर जीवन रो कांडारी जणे सी होउचंदी राम तांको छडा मु काहारी को स्वीकार करबी नै संगे संग स्वयं प्रभु श्री कृष्ण रामंकर अवतार नेले एवं रामंकर अवतार नै जेतेबेले से ठिया हेई गले से सेतेबेले से हनुमान प्रणाम करि पकेले कहले प्रभु तारे मां सीता कांती जेतेबेले रुक्मणी को देखुचंती मां सीतांकर दर्शन हला सेइथि पई नीट एंड क्लीन कर देले गीता रे जे जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानाम अधर्मस्य तदात्मन सुजामम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुएतिए कृष्ण कोन मना कले जे मु एई थरो खाली लास्ट जन्म नेले आउ नेबी नै क्लियर कर देले गीता रे जेतेबेले ग्लानि हबो मु आसीबी पूरा क्लियर कर देले तेणु गीता रे से क्लियर कर दैछन सेइथि पई अर्जुन को कहितले सर्व धर्म परित्यज माम एकं शरण भज सब धर्म को छाडी तू मते ग्रहण कर ता माने राम को छाड़ीबा कथा कहि नांती कृष्ण को भितरे राम अछंती कच्छप अवतार मत्स्य अवतार गरुड़ अवतार सब अवतार ताको भितरे 26 टा अवतार अछंती सेही गुडिया शिशि ठाकुर को ग्रहण कले कृष्ण को छाड़ीबा कथा कुआ हेई नै कि राम को छाड़ीबा कथा कुआ हेई नै कि जगन्नाथ को छाड़ीबा कथा कुआ हेई नै तांको भितरे सब देवा देवी अछंती विष्णुंकर जेते अवतार स्वयं प्रभु शिशि ठाकुर पाखरे अछंती सेही पई तो महाभारत अनुशासन पर्व रे 758 नंबर पेज रे लिखा है जे शिशि ठाकुर अनुकूल रूप रे धरि केना आसीबे एवं यक्ष किन्नर पिशाच मुक्ति पाई जिवे एवं तांकर दर्शन मात्र के मनीष मुक्ति पाइबो महाभारत रो अनुशासन पर्व 758 बाकी तो आहुरी बहुत गुडा कैवत पुराण मालिका गुडा तो आपण समस्त जानि छथि तने ठाकुर को विषय रे केते केते महान महान रति परीक्षा करि छथि स्वयं केष्टचंद्र भट्टाचार्य अनंत महाराज पंचानंदा 16टा विषय रे पढाई परंती डबल एमए केष्टचंद्र भट्टाचार्य सी होउचंती सीवी रमण कर पाखरे कंटेम्पररी भाव रे प्रैक्टिस करथुले न्यूट्रॉन प्रोटॉन विषय जेतेबे केष्टदा को बुझेला पर जाई सीवी रमण को कहउचंती सीवी रमण को एगुडा सब मिछ आउ सेही सीवी रमण से न्यूट्रॉन प्रोटॉन ठाकुर जो बतैथिले सेहीटा को से परीक्षा करिकिना नोबेल पुरस्कार पाइथिले तापरे पळै आसिले केष्टदासी सीठाकुरन पाखको वर्ष वर्ष धरि करी सामने परीक्षा करछथि गोटे वर्ष नुहे 2 वर्ष नुहे 15 20 वर्ष पर्यंत परीक्षा करिछथि दिने केष्टदा प्रश्न करछथि सीठाकुरन को जे ठाकुर 12 वर्ष होई गला मु सत्यानुसरण बुझी पारु नै सेतेबे ठाकुर कहिथिले तमे 2टा मेडल पाइछो सेहिथि पई बुझी पारु न केष्टदा कहले 2टा मेडल कोन मु तो गोटे भारत सरकार को पाखरु मेडल पाइछि कहले ना तुमे देखो तुम गळा रे गुटे अहंकार मेडल अछि तुमे जेबे त्याग करबो सेतेबे सत्यानुसरणटा बुझी पारिबो चिंता करंतु ठाकुर खालीटरे भगवान पुरुषोत्तम हेई नाहंती बारंबार सेतेबे भक्त माने न रस लीला करतबा समय रे परीक्षा करजंती तेणु तो शिशि ठाकुर आज विश्व ब्रह्मांड रे से विराजमान एवं तांकर कोनोसी धूली मळी नाही ओरिजिनल नॉट माने ओरिजिनल नॉट ताकू छिडी गला पर्यंत भी सेटा चलिबो एई होउछंती पुरुषोत्तम शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र एई जो मां गर्भ को एई जो केमिति भलो संतान आसीबे आरंभ करिथिले जणे मां गोटे पिला को निर्माण करे से दीर्घायु हेबो ना शतायु हेबो अल्पायु हेबो ना मूर्ख हेबो ना पंडित हेबो सुंदर हेबो ना असुंदर हेबो ये मां गर्भ रे निर्माण करे एवं मां जेतेबे तार निज गर्भ रे जेतेबे संतान को धारण करे तार चाली चलन आचार व्यवहार सेवा एई माध्यम दे से संतान टाको से तैयारी करे मां गर्भ रे सेहिति पई ठाकुर कहले जे गुटे संतान को जन्म करा जाय ताको तैयारी करबा बहुत कष्ट तैयारी करबा मना करि नांती किंतु कष्ट बहुत कहिसंती तेणु मां जणे तार चलनी चाली चलन आचार व्यवहार ठीक हेबा दरकार जदि से पिलाटी दीर्घायु हेबो ताने कोन करबा दरकार सासु ससुरंकर सेवा करबा दरकार आज अल्प बयस रे बहुत माने पिला माने मृत्युवरण एक्सीडेंट रे काहे की करूछंती से माने ताको सासु ससुर एवं स्वामी को गाड़ी दियंती बोली कि नाई गुडा को सब हुए जते रोगिणा काहे की हुवंती ए स्वामी को प्रति तांकर अनिष्ट काम चाले बोली रोगिणा सब हुवंती एगुडा को शास्त्र रे पुराण अछि ठाकुर कहि नांती शास्त्र रे एगुडा को पुराण अछि सब प्रमाण अछि जे आपण माने परीक्षा करी देखिबे जो माने परिवार रे जीवंत देवता को केही प्रणाम करे ना पूजा करे ना तांको सेवा जत्न करे ना जीवंत देवता होती माता पिता सेहिति पई तो भागवत रेखा है मातृदेव भव पितृदेव भव तापरे आचार्य देव भव अतिथि देव भव ठाकुर कहले निज मां बापा को जे भलो पाए ना से मते भी भलो पाए ना से तो निज घरे ही धोखा दउची निज बापा मां को माने असम्मान करिकिना ताने से ठाकुर को भलो पाइबो केमिति ताले एई जणे मां ताले एई मानकर जीवंत देवता जो गुडा चलंती देवता तांकु आगरे से भलो भाबरे पूजा करिवो
এইটা ঠাকুর শিখাইছে গুরুଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ এইଗୁଡାକ ଆମେ ଶିଖୁଛେ ଏବଂ ଏଇ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିନା ସେମାନେ କଣ ହେବେ ତିଆରି ହେବ ସେ ମାଟି ଏବଂ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନଟି ତଦ୍ରୁପ ହେବ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ମା ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ପିଲାଟି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ ରୋଷେଇ ଘର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବା ଦରକାର ନାମ ସବୁବେଳେ ନାମମୟ ହେଇ କରୁଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏଇ ନାମ ମଧ୍ୟମ ଭିତର ଦେଇ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଖରାପ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଗୁଡା ଥାଏ ସେଗୁଡାକ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ଏଇ ସନ୍ତାନଟି ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବ এই মা গর্ভরে থাই নাম শ্রবণ করিব এই করু 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 সে ঠাকুরঙ্কর গোটে দেব সন্তান ধীরে 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 তৈরি হব এবং খাদ্য পেয় ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାତ୍ତିକ ଆହାର ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଥରେ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଯେ କେତେ କେତେ ସହପ୍ରତି ମାନେ ମାନେ ଏଇ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସସ୍ତୈନୀ ମା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସସ୍ତୈନୀ ମାର ଅଭାବ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଦାଦା ମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ବହୁତ ମା ମାନେ ସସ୍ତୈନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି ଏବଂ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯୋଉ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯୋଉମାନେ ଋଷି କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ସହପ୍ରତି ଋତିକ ଦାଦା ମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ଭଳିଆ ମା ଗର୍ଭକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ કરે ପ୍ଲେନ ତ ଯୋଉଠି ହେଲେ ବି ଉଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଲିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଲିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡଟାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମା ଗର୍ଭ ହଉଛି ସେଇ ଫିଲ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ଉର୍ବର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯୋଉଠି ସେଠି ସନ୍ତାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ଆଉ ସେଇ ଦେବ ସନ୍ତାନ କେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାର ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଠିକ ହେବ ତାହେଲେ ଏଇ ମାର ହାତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପଣ୍ଡିତ ହବ ନା ମୂର୍ଖ ହବ ସେ ଧନୀ ହବ ନା ଗରିବ ହବ ସୁନ୍ଦର ହବ ନା ଅସୁନ୍ଦର ହବ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ମା ନୁହେଁ ବାପର ବି ଡିପେଣ୍ଡ ମା ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଉଭୟ ଡିପେଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ମାର ଗର୍ଭରେ 40 ଲକ୍ଷ ସ୍ପାମ୍ ଥାଏ ଏବଂ 4 ଲକ୍ଷ ଜରାୟୁ ସ୍ପାମ୍ ଥାଏ ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୁଁ ମୋ ମା ଗର୍ଭରୁ ସେଇ 40 ଲକ୍ଷ ସ୍ପାମ୍ ଭିତରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ କୌଣସି କୌଣସି ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଠିକ ଥିଲା ବୋଲି ପରମପିତା ମତେ ମୋ ମା ଗର୍ଭକୁ ପଠେଇଲେ କାହିଁ ଏତେ 40 ଲକ୍ଷ ସ୍ପାମ୍ ତ ଗୋଟେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହଉନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହଉଛି କାହିଁକି ସିଏ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲିକିନା ତେଣୁ ସେଇ ଭଳିଆ ସନ୍ତାନ ଆସିବ ଯୋଉ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ଥିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ସେତେବେଳେ ମାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ସୁସ୍ଥତା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସିଏ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ରୁହେ ଛୋଟ ବେଳେ ସେଇ ବୀଜଟା ଆମେ ଯଦି ନଷ୍ଟ ବୀଜ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଗଛଟା ଯଦି ସେଭଳିଆ ନଥାଏ ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ମାଟି ବି ଉର୍ବର ଦରକାର ଗଛ ବି ଭଲ ଦରକାର ମୁଞ୍ଜି ବି ଭଲ ଦରକାର ଆମେ ଯଦି ଟାଙ୍କୁଆ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଟାଙ୍କୁଆ ଆମ୍ବ ହିଁ ଫଳିବ ସେଟା ବଡ ବଡ ଆମ୍ବ ଫଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିବ ମାର ରୋଷେଇ ଘରଟା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହବା ଦରକାର ନାମମୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଉଠିକିନା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଷ୍ଟବୁତି ଧରିବେ ଛୁଆକୁ ଧରିକିନା ଇଷ୍ଟବୁତି କରିବା ଦରକାର ମା ଗର୍ଭରୁ ତ ଇଷ୍ଟବୁତି କରାଯାଏ ତେଣୁ ଏଇ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେୟାର କରିବା ସମୟରେ ମା ତା ସନ୍ତାନ ସେ ତ ଜାଣେନି ଛୋଟ ଟିକି ପିଲାଟେ ସେଇ ସମୟରେ ଧରିକିନା ତାକୁ ପ୍ରେୟାର କରିବା ଦରକାର ସେ ଶୋଇଥାଉ ବା ଚେତା ହେଇଥାଉ ଫଳରେ ଧରିବା ଛୋଟ ବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ ବଡ ବେଳକୁ ତାକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଛୁଆ 7 କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଠ ପଢେ ସେତେବେଳେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ ଗୁଡାକ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା 7 କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଜାଣେ ନା ତାକୁ 8 9 10 ପଢିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେଇ ଭଳିଆ ଛୋଟ ବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେ ପିଲାଟି କେତେ 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 ସେ ବଢି ଚାଲିବ ଏବଂ ନାମର ମହତ୍ଵ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇ ନାମ ଯେତେବେଳେ କରି ଚାଲିବେ ସେ ନାମର ମହତ୍ଵ ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମେ କଣ କରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯାଇକରି ନିବେଦନ କରୁ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୋ ମା ଆଜି ଆଡମିସନ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ ମେଡିକାଲରେ ଠାକୁର ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟା ମୋର ପାଠ ପଢୁନି ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାର ଦୁଃଖ ନେଇକରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁ ନାମ ଖାଲିରେ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି କି ତାର କଣ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଆମେ କରୁ ହିଁ ନାହିଁ ନାମଟା ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ଏବଂ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି 3 ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ ସେମାନେ କୁଳଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କୁଳଗୁରୁ ସବୁ ଥିଲା ତ କୁଳଗୁରୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଦିନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ ତାକୁ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଆମ ବଂଶର କଳଙ୍କ ତୁ ଗୋଟେ ପାପିଟା ତୁ ଆମର କୁଳଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କୋଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ କେତେ ଗୁରୁ ଭାଇକୁ ଆଣିକି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଏଟା କଣ ଫ୍ଲାସ ଚଲେଇଛୁ ତୁ ଏଇ ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଯା ଆମ ତ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଅଶୁଭ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଭଳିଆ ତା ଭାଇ ମାନେ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି କୁଆଡେ ମୋର ତ ସେମିତି କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ପାଠ ପଢି ନାହିଁ ଟିପ ବାଲା ଲୋକ ଯିବି କୁଆଡେ ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ଆରେ ତତେ ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଦେବି ଆଉ ସେଇଠି ତୁ ରହିବୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ ଘର ରାସ୍ତାରେ ଆସିବୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆସିଛୁ ତ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଲା ସେଇଠି ଯାଇକିନା ରହିଲେ
ଏବଂ ରହିବା ଭିତରେ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ଟିକେ କାମ ପଡିଲା ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ କହିଲେ, ଏଇ କୁଳାଙ୍ଗା କୁଆଡେ ଆସିଲୁ? ଆଜି ପରା ଆମର କୁଳଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ଆମେ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ପାଦର ପାଣି ଆମେ ପିଇଲୁ, ତାକୁ ଚୁଡା ଚାଉଳ ଲୁଗା ପଟା ସବୁ ଆମେ ଦେଲୁ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଦିନ କୁଳଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତୁ ଏ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକରି ଯାଉଛୁ, ତୋର ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଜାଣିଛୁ, ତତେ ମନା କରିଥିଲୁ ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଆସିଲୁ? তোর গুরু তো জীবনে তো ঘরକୁ দিনে ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ବର୍ଷରେ 3-4 ଥର ଆମ କୁଳ ଗୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଗୁରୁ ତ ତତେ ତୁ ପାପିଟା ବୋଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି କଥା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଠିକ କଥା, ମୋ ଗୁରୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ଖିଆ ପିଆ ଛାଡି ସିଧା ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଗଲେ। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଠାକୁର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଚାଲିଲେ ପାବନା ହିମାୟତପୁର। ହିମାୟତପୁର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭିଡ ଅଛି, ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସି ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ବସିକିନା ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଏଇ ଶ୍ରୀପତି କଣ ହେଲା ରେ, ଏଇ ପାଖକୁ ଆଏ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ସିଧା ଉଠିକିନା ପଳେଇଲେ, ଆସିକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ପଡିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି କହିଲେ, କଣ ହେଲା ରେ, তোর কেতে কান্দুଛୁ কাହିଁକି? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ଭାଇ ଆଜି ମତେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲା। କହିଲା ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ତେଣୁ ମତେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇଛି ଏବଂ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ବି କହିଛି। କହିଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ନାଇଁ ଆମର ସବୁ ବଂଶର ଭାଇ ମାନେ କୁଳଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ବୋଲି କରି ମତେ ଅଯଥା ଖାଲିରେ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ ନା? କହିଲେ ହଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆପଣ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ? ମୁଁ ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲିଣି, ଆମର କୁଳଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷରେ 3-4 ଥର ଆସନ୍ତି, ତାକୁ କେତେ ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ ମୋ ଘରକୁ ତ ଦିନେ ବି ଆସନ୍ତିନି। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ, ପେଡା ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ଖଜୁରୀ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ବାତାସା ଦେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଖାଇଛି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିଲେ? କହିଲେ ତୁ ପରା କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଯାଇନି ବୋଲିକିରି, ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲିକି ତ ମୁଁ ଖାଇକିନା ଆସିଛି। ତୁ ଯୋଉ ପଇଡଟା ଦେଇଥିଲୁ ତା ମୁହଁଟା କାଟି ନଥିଲୁ, ମୁଁ ପାଣିଟା ପିଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଥର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବୁ ପଇଡର ମୁହଁଟା କାଟିଦେବୁ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ ଗୋଟେ ଢଙ୍କେଇ ଦେବୁ, ମୁଁ ସେଇ ପାଣିଟା ପିଇକିନା ଆସିବି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ତା ଭଅ ଭଅ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଠାକୁର କହିଲେ, ଏଇ ତୋ ଘରକୁ ମାସରେ ଥରେ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ମାସରେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦଉ? କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦିଏ। କେତେବେଳେ ଦଉ ରେ? କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଏ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଦିଏ। କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଦଉ? ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦଉ ନା, ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତୋ ହାତରୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତତେ ପ୍ରାଣ ଭରି କରି ଦେଖେ, ତୋ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ତାପରେ ଆସେ। ତାହେଲେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମାନେ ପୁରା ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା। କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି? କହିଲେ ହଁ ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସେ, ଆଉ ତୋ ହାତରୁ ମୁଁ ପୁରା ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ଉଷା ନିଶାଇ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ଫେରାଇ ଯୋଗ ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଇଥାଉ। କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲିଥାଏ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନାମ କରୁଥାଏ। ତୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ନାମ କରୁଛୁ ନା, ତୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ଅଛି ରେ, ସବୁବେଳେ ତୋ ସହିତ ଅଛି। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ତୋ ସହିତ ରହିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ରେ? ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ଖାଲି ଭଅ ଭଅ ହେଇକି ଗଡି ଗଡି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି, ମୁଁ କେତେ ଅଧମ। ଠାକୁର ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢି ନାହିଁ, ଟିପବାଲା ଲୋକ, ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିବି କେମିତି? ତୁ କହିଲେ ନାମଟା ଛାଡିବୁ ନାହିଁ, ଅନବରତ ନାମ କରିଥିବୁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାମର ମହତ୍ଵ କେତେ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ କରୁଛେ ଆମ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ବହୁତ ବଡ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ନାତିଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ୱର। এই নামର ମହତ୍ଵ ଟିକେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି କଳି ଯୁଗରେ ନାମର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାମର ମହତ୍ଵ, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଠାକୁର ବି ଯୋଉ ନାମଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟୁ ସେପଟୁ କୌଣସି ନାମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଜଣେ ଠିକ ଠିକ ପାଳନ କରୁଥାଏ ସେ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗୀ। ତା ବି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ଯେତେବେଳେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅର ପୁଅକୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ନାତି ପୁରା ବେଡରେ ପଡିଛି, ତାର ହାତ ଗୋଡ ଚାଲୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, 10-12 ଦିନ ହେଲା ସେ କିଛି ଖାଉନି, ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆ ହଉଛି, କେତେବେଳେ କଣ ହବ କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନଉନୁ, ତ ପୁଅକୁ ଧରି କରି ଅନବରତ ତୁ ନାମ କର। କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ନାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହଉନାହିଁ। କହିଲେ କେମିତି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ତ ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ନାମ କରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ତୁ ସେଠି ବସି ନଥାନ୍ତୁ, କାନ୍ଦୁ ନଥାନ୍ତୁ, ତାକୁ ନାମ କରୁଥାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ନିବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା। ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ନିବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଅସୁସ୍ଥତା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାଗି ପକେଇଲେ।
बोले खाली निवेदन 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 जहाँ हेले निवेदन कौन नाम रो किछि महत्व नहीं ठाकुर जो चारि अक्षर नाम देइछथि तार कोन किछि वैल्यू नहीं कि मूल्य नहीं एतिकी कथा कहिकिना सतीश चंद्र गोस्वामी पळैले पळैला परे जेतेबे ठाकुरन को पाखरे बसिछथि प्रणाम करिकिना सेतेबे देखछथि सामना रे किशोरी मोहन को डाकर दे किशोरी टिके मोर गुटे काम कर दबो किशोरी मोहन को जति दादा कहंतु करे मो झियो घर को जाओ ताऊ 3 घंटा मो नाती को धरिकिना नाम करिवो नाम करि सारला परे नाम कीर्तन करिवो उदंड कीर्तन करिवो तापरे तुमे पळे आसीबो किशोरी मोहन पालन करले आज्ञा को गले जाइकिना से रगिणा शिशु को धरी प्रबल नाम करले 7-8 जन बसिकिना नाम करि सारिला परे उदंड कीर्तन करले कीर्तन करू 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 जेतेबे किशोरी मोहन से तो थकिबा लोक नुहे किंतु अन्य भाई माने जेतेबे बसी पड़िले सेतेबे किशोरी मोहन देखिले ए तो थकी गले भाई माने से सेई हुरिया से भी खळटा बजे से बसी थांदी जेतेबे देखुचंदी से संतानटा सीधा खट ऊपर बसी पड़िला बसी पड़ी कर विराट चित्कार करबो जे मां मते बहुत भोक लागुचे खाइबा पई दियो ताको झियो आश्चर्य गेले एटा तो मो पुअर टन दौड़ी का जेतेबे आछंदी पुओ बसची खट ऊपर कहले कोन खाइबो पुओ संगे संग जहा थिला आनी करी ताको देइछंदी एई होची नाम रो महत्व किंतु आमे नाम ही करूना आज जो आमे नाम नौछु जो राधा नाम नौछु आज प्रेमानंद महाराज भी से राधा नाम नियंती आज अनिरुद्ध आचार्य भी से नाम नियंती एपटो सेपटो कोनोसी जिंस ठाकुर देई नांती शास्त्र पुराण वेद वेदांत सब जिंस देइछंती आमे कोनोसी देवा देवी को पूजा करबा छाडू नाही आमे जते बेले प्रत्येकटी मंत्र पाठ करू बा प्रत्येकटी गुरु वंदना करू प्रार्थना करू सेठी कृष्णଙ୍କ नाम अछि राधाଙ୍କର नाम अछि ताले आमे काहारी को तो छाडू नाही बहुत लोक कहते एगडा सब अनुकूलिया गुडिया जय गुरु गुडिया क किंतु एगुड़ा कौन सी अनुकूलिया जयगुरु नहीं सनातन धर्म को जने जदि ठीक ठीक पालन करे सी हैला सत्संगी आमे देखंतु केमिति कृष्ण का नाम नौ जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलरे सकाळे भी नौचे संध्यारे भी नौचे साधारण व्यक्ति नेउ न थाई पारे किंतु सत्संगी जने सकाळ संध्या नौची सेई भलिया गुरु वंदना गुडा को सब वेद रु आसीची ठाकुर एपटु सेपटु कौन सी जिंस देई नाथि मन्नाथ श्री जगन्नाथ मत गुरु श्री जगत गुरु जगन्नाथଙ୍କ ना सकाळे भी नौचे संध्यारे भी नौचे ताहले आमे अलगा हेले कोठी सनातन धर्म को ठीक ठीक पालन करछे ठाकुर ब्राह्मण परिवार जन्म ग्रहण करथिले जे ब्राह्मण मानकर नीति कोन अछि प्रत्येक दिन शालग्राम पूजा करिबा तुलसी पत्र एवं चंदन देई ए जो शालग्राम पूजा करिबा आपण जेबे वेद भवन जिबे देखिबे सेडे शालग्राम अछि एवं सेठी प्रत्येक दिन तुलसी पत्र एवं चंदन देई पूजा होए ब्राह्मण मानकर नीति अछि प्रत्येक दिन अग्निहोत्री पूजा करिबा वेद भवन जो माने जिबे देवघर को सामने देखिबे सेठी प्रत्येकटी पर्व पर्वाणी जन्मदिन उत्सव प्रत्येक समय रे सेठी होम यज्ञ हुए ताले सनातन धर्म को जने जदि ठीक ठीक पालन करू थाई ताले सत्संगी जने ता छोड़ा केही नुहे ताले आपण देखंतु केते जिनिस अछि आज हरे कृष्ण 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 हरे हरे चैतन्य महाप्रभु सेटा नाम मंत्र से जप बहुत करूथिले ताकर शिष्य माने आज भी जप करंदी देवघर जो माने जिबे देखिबे माता मनमोहिनी धाम रु प्रार्थना करे जयराधे प्रार्थना करे माता मनमोहिनी धाम रु बाहरी किछि गुरु भाई जयराधे ए हरे कृष्ण 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 हरे हरे करी ठाकुर प्रणाम बड़मा प्रणाम बड़दा प्रणाम करी बड़दा बाड़ी जांदी तापरे समाधि हेई करी माता मनमोहिनी धाम रे दी एंड करंदी ताने सत्संग अलगा संस्था हला कोठी प्रत्येकटी विधान को से पालन करे एमिति कि से जेते भी ठाकुर विधान देइ छदे आमो पई ताको पई किछि करिवार नाही ओनली ताको पई करिवार मनीष को बंचेइबा ता छोड़ाओ किछि नुहे मनीष को बंचेइबाटा ही होउछि ठाकुरंकर काम बाकी ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा सेटा हमर लाभ अछि ठाकुरंक पई आमे करूना ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा ब्रह्म मुहूर्त रे उठिले कोन हुए आयु वृद्धि हुए ब्रेन से आ कोन हुए आमे भगवान को आमे दर्शन पाउ से समय रे एवं तापरे कोन करा जाय नाम ध्यान करले कोन बेनिफिट अछि एटे पिट्यूटरी एवं पिनाइल ग्लैंड अछि जेते बेले आमे नाम ध्यान करू मोटर एवं सेंसरी नाम एक्टिव हुए भलो मंद विचार करिवार शक्ति आसे एवं कोन हुए ब्रेन सेल डेवलप हुए स्नायु गुडा को दुर्बल हुए ना एवं आमे सते सब बेले रहू केते बेनिफिट अछि आपण जेते बेले गूगल रे सर्च करिवे नाम ध्यान करले कोन बेनिफिट अछि आपण जानि परिबे किंतु आमे करूना आमे भाबू बोधे एगुडा ठाकुरंकर काम बोधे नाम ध्यान करि सारिला परे सतनुगा पाठ कले कोन हुए एई 6टा रिपु को कंट्रोल हुए मु अक्रदी मु अमानी निरलस एगुडा को कोन हुए हमर 6टा रिपु को कंट्रोल करे आमे करूना एनी दिन करू करू देखिबे आमे क्रोध काम क्रोध मोह मद मास्य किछि ना किछि हमर कंट्रोल होबो किंतु आमे करूना आमे भाबू बोधे ठाकुरंक पई सतनुगा पाठ करि साला परे प्रणाम मंत्र अछि प्रणाम मंत्र ओम ब्रह्म परब्रह्म कुलमाणिक रासमी दयालंक चरणे कोटि कोटि प्रणाम तापरे कोन करबा तापरे आमे इष्टगुति देबा इष्टगुति आमे समस्त जानि छे 5टा महायज्ञ ठाकुरन को आमे भोग निवेदन करछे इष्टगुति कोनसी पैसा नुहे टंकाटे रे भोग टंकाटे रे कोन सेउ फळ मिलबो ना नडिया मिलबो ना कदळी मिलबो किंतु आमे टंकाटे भी ठाकुर दया करि करि हमटु ग्रहण करूछंती
ताले चिंता करंतु आमे जो भोग प्रत्येक दिन निवेदन करछु परम पिता को ताले से टंकाटे भी आम पाखरु से ग्रहण करूछंती एवं से भोग जो निवेदन करूछो से ताकू ग्रहण करूछंती ताने एटा होची पांचटा महायज्ञ देवयज्ञ ऋषियज्ञ मातृ पितृयज्ञ भूयज्ञ एवं नृयज्ञ एटा को विश्लेषण मु करिया पई चाहू नै काहे कि बहुत समय लागिवो तापरे इष्टभूति देई सारिला परे तापरे आमे कोन करबा तापरे आमे प्रार्थना प्रार्थना करिया भितरे ए आमे ताली मारू जहा जो माने ताली जोरसर मारंती ताकर हार्ट प्रॉब्लम हुए ना आमे जानि छु गुटे साइंटिस्ट माने एवं ये डॉक्टर माने कोन कोंती जार हार्ट प्रॉब्लम अछि ए भलिया करंतु सकाळे न थर संध्यारे न थर आमे तो प्रत्येक दिन ताली मारू छे हमर हार्ट प्रॉब्लम हबो कोठु सब गुडा का एक्सरसाइज सब जो मेडिटेशन ठाकुर जते गुडा को देइछनि विधान एगुडा को सब गोटे गोटे मेडिटेशन आउ किछि नुहे जय राधे परे आमे कोन करबा वाणी पाठ करबा आध्यात्मिक बही सत्यानुसरण नारी नीति कमन बाकी आउ जहा जे भाई बड़ी बही पढि पारे इष्ट प्रसंग नाना प्रसंग कथा प्रसंग जे जहा बही पढि पारे तले चिंता करंतु एगुडा करे कोन हुए हमर ज्ञान हुए भलो मंद विचार करिवार से बही गुडा करे सब रहिछि तापरे बही जते बेले पढि सारिबा से वाणी गुडा को पढि सारिबा तापरे कोन करबा गुरु गुरुजन को प्रणाम करबा काहे कि सेथरे हम प्रेम बढ़े भलो पाइबा बढ़े ए भलो पाइबा जेते छुआ माने जते बेले बापा मां को प्रणाम करिवे सेते बेले बापा मां जदी रागी भी थिबे छुआ प्रति ताले तांको प्रति श्रद्धा आसे छुआ माने जदी बापा मां को रागी थांदी छुआ गुडा को जदी प्रणाम कर दियंती से क्रोधटा तांकर कमी जाय एटा कंटिन्यू अभ्यास गत करबा दरकार अभ्यास न कले हुए ना तेनु ए गुडा करे प्रेमटा सब दिन रुहे प्रणाम करि सारिला परे कोन करबा थालकुड़ी पत्र 40 टा रोग रु मुक्ति मिले ब्लड प्रेशर सुगर बीपी एगुडा को सब कंट्रोल करे ए टॉक्सिन गुडा को मसला जातीय जो खाद्य खाऊ से गुडा को भी सब निर्गत कर दिए किंतु आमे सेगुडा खाऊ ही नै थालकुड़ी पत्र बहुत कम लोक खांती तेणु ओडा घरे घरे लगाइबा दरकार खाइबा दरकार तापरे सबासन दिनटरे 3 थर करिबा दरकार सबासन ताले कोन हुए ए जो हजम शक्तिटा हमर वृद्धि पाए ताले देखन ठाकुर केते विधान दै छथि एटा कहा पई दै छथि मनीष मानक पई बंचिबा बढ़िबाटा ही धर्म ता छडा और किछि नुहे ठाकुर गुटे वाक्य रे ही कहि देले बंचिबा बढ़िबाटा ही धर्म बंचिबा बढ़िया पई जहा जहा करणीय ठाकुर सेही जिंसटा कहिसंती एई जो ठाकुर कोनसी मिराकल देखि नाथि आज भी ठाकुर आचार्य देवଙ୍କ भितर लीला करूछंती आचार्य देवଙ୍କ भितर आज भी लीला करूछंती ठाकुर तेणु ठाकुर भी मिराकल करि नथिले प्रत्येकटी साइंटिफिक प्रूफ से प्रत्येकटी मनीष को प्रदान करछंती विधान कोनसी जिनिस मिराकल नुहे आचंबित कोनसी जिनिस नुहे आज भी आचार्य देवଙ୍କର गुटे कथा मु कहबी ए जो समस्त भावंती जे आमे मिराकल जे आमे ठाकुर को धर देले घर बाड़ी टंका पैसा सब धन रत्न होइबो ता नुहे मनीष गुटे शुद्ध पवित्र आत्मा हबो एवं से जते बेले नेक्स्ट जनरेशन तार सृष्टि हेबे सेगुडा सब देव संतान जन्म हेबे तेणु तो आमे ठाकुर को धरिछे तेणु तो आमे सब ठाकुर विधि विधान नीति नियम आमे पालन करूछे तेणु से आचार्य देवଙ୍କର गुटे छत कथा कहबी मिराकल कोनसी जिंस नुहे सरल समाधान करथले शिशि ठाकुर आज भी आचार्य देव से सरल समाधान मु जाइतले बडागुडा सत्संग को जते बेले सत्संग समय रे जते बेले सरिला तार दिन तो राति रे रहिली सकाळ मु गुटे गुरु भाई को घर को गली से होचनी जने सहप्रतिनिधि ताको सहित जते बेले बसिकिना कथा हुए सेते बेले से ताकर पछ जीवन रो गुटे कथा कहले ए किछि वर्ष पछ जीवन सेते बेले से रीति हेइ नथिले सहप्रतिनिधि हेइ नथिले तो से समय रो कथा कहले जे ताको पुओ होची सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हैदराबाद रे थिला तार अमेरिका जे शिफ्ट हेइची माने ताकर अमेरिका रे गुटे कंपनी रे से जॉइन करबे ता पूर्वरु से घर को आछथि बापा मां को देखा करिया पई जेते बेले देखा करिया पई आछथि ताको बापा को जदी तोर तो 32 वर्ष हेइ गलानी तू तो आज पर्यंत विवाह करिने एई थरा आसीछु बेले तू विवाह कर तापर तू अमेरिका जा लंडन जा जोठी जाउछु जा तोर मो झियो देखि देइची सेठी विवाह होबो संगे संग पुओ कहउछथि जे मु गुटे झियो देखिछि कहले झियो देखिछले ठीक अछि विवाह कर देबा से कोठिकार कोन से कहले नै से ब्राह्मण झियो ताको से भाई होचंदे से होची वैश्य झियो होची ब्राह्मण मुंडरे हाथ देइकरी बसी पके पडिले कहले पुओ ठाकुरंगर विधान अछि ये होची प्रतिलोम विवाह ए विवाह कले कुल वंश नाश हे जिवो तो ए विवाह करना पुओ कहउची मु ताको ही विवाह करबी ताको भितर टिके आर्गुमेंट हेइची चिंता रे पडिसंती दादा तेते बेले दादा चिंता रे पडिसंती पडी सारिला परे जे कोन हेइची से सेही दिन रहिला परे तार दिन पुणी तांको पुओ को कहउचंती पुओ देख मोर गुटे मर्यादा अछि सत्संग रे मते समस्त मानंती मु ए विवाह संस्कार ऊपर बहुत जगह रे आलोचना करछि मो घरे जदी तू एई भलिया कांड करिवु ताहले मो परिवार बदनाम हबो मु बदनाम होई जिवि मु मरि जिवि पुओ कहउची बापा मु जदी ताको बाहा न हुए ताले घर छाडी किना पळेइबी तुमे जदी राजी हो तो हियो नले मु चालिले बापा तांकर किछि कहले नै से दिन राति रे
कौन कले निरुपाय बापा जेहेतु तांको बापा निरुपाय हे गले सेही दिन राति रे गले मु तो ठाकुर को धरिछि ठाकुर ऊपर मोर विश्वास ठाकुर होचନ୍ତି विश्व ब्रह्मांडर मालिक तांको पाखरे आज राति सारा नाम करिवि देखा जाऊ ठाकुरंकर कौन लीला अछि राति सारा पिता तांकर पूरा बसिकिना से नाम करिसंती जेते बेले सकाळ हेछि हठात तांको पिता तांको पुओ को कहउचंती जे पुओ चाल जिबा देवघर को तू तो विवाह करिवु मु राजी अछि किंतु आचार्य देवकर आशीर्वाद मागी किना आसीबा एवं आशीर्वाद जदि से देई देबे ताने विवाह हबो जदि भी न दियंती तो इच्छा अछि तू मते छाडी किना पळेइबु असुविधा कोन अछि वो राजी हे गला गला देवघर को जेते बेले जाईछि आचार्य देव पाखरे बहुत भीड़ लाइन लागि छे एवं भीड़ समय रे कोन करिवे जा भी हो से जेते बेले आचार्य देव को पाखापुखी पहुंची जाइछंती आचार्य देव डायरेक्ट प्रणाम करिया पूर्वक दे तू जा सस्तनी नै करी आसीबु जा डायरेक्ट ए कथाटा कहिसंती जेते बेले से कहिसंती सस्तनी नै करी दादा आश्चर्य आचार्य देव जानिले केमिति सस्तनी नै तो जा भी हो से को दादा को पाखरु सस्तनी नेबा कथा से कहि देले जाई किना सस्तनी नेले सस्तनी नै सारला परे जेते बेले सप्रति ऋतिक दादा विधि विधान कहउछन जे तू आजि ठुरु प्याज रसुण माछ मांस छाड़ीबू एपटे सेपटे बेड रे बसिबू नै कोनोसी जागा रे खाइबू नै कोनोसी जागा रे पानी पीबू नै एगुडा सब जेते बेले सब बतै देउछंदी से समय से सुनिला परे से जहा को भलो पाई से ब्राह्मण झियो को से फोन करूची जाई करी बाहरे कहउचे मु आज सस्तनी व्रत ग्रहण करली तथा से झियोटी कहउची सस्तनी व्रत कोन से कहले सस्तनी व्रत नेला परे हमें माछ मांस प्याज रसुण खाइबा बंद हे जाय एवं आमे सब बेले सात्विक आहार करिबा से कहले मु तो माछ मांस प्रिय तुमे जदि माछ मांस खाइबो नै ताले आमे जो पार्टी क्लब विभिन्न होटल जाउतले से जीवा केमिति एइटा ऊपर ताकर आर्गुमेंट हे गला बहुत जोरसर झगड़ा हे गला फोन रे जेतले फोन रे झगड़ा हे गला हठात ए पिलाटी फोन टी काटी करी से कहउची जदि आजी माछ मांसटा नै करी एते झगड़ा मो सहित लागिला ताले मु विवाह करे मते ये तो खाइ जीवो एति को कथा जेते बेले से भाबी जे एई कथाटा ता मुंड भितरे रिएक्शन करछि संगे संगे जाईछि ता बापा बापू कहले बापा तुमे जोउठी झियो ठीक करछ मु सेठी विवाह होबी सीधा कांदी पकेले तांको बापा कहले आचार्य देव कर देखो केते सरल समाधान खाली सस्तेनी व्रत नेबा कथा कहले से पिलाटी चेंज हे गला एई ठाकुर होजनी से आचार्य देव को भितरे केमिति लीला करछन्ती देखंतु ठाकुरंगर महिमा एते अपार किंतु आमे ताको पालन भी तो करबा दरकार आमे जदि ताको विधि विधान नियम नीति हिसाब रे पालन न करिबा निज जीवन चरित्र रे आमे न करिबा ताले किछि लाभ होबो नै आज मु दुईटा मीठा मीठा कथा कहि करी पळेइबी किंतु देखिला बेले को आपन को सेही जीवन सेही झगड़ा से आज रो सबुठार बड़ प्रॉब्लम स्वामी स्त्री रो झगड़ा ता छोडाओ किछि नुहे ता छोडाओ किछि नै केही कहानी को मानिबार राजी नुहे एइटा होची सबुठार बड़ प्रॉब्लम देखिला बेले को सेही गुडा को आमे समाधान करि पारुना सत्संग आसुचे भजन कीर्तन करछे आंद बजार खाई किना पळे जाउछे किंतु देखिला बेले को हम जीवन चरित्र रे परिवर्तन हो नै ठाकुर ता पई केते कष्ट करछन्ती आपण निजे चिंता करंतु आमे साधारण फोटो बोली भाबुचे बसुचे खाउचे पिउचे जेमिति हेले भी जोठी ये हे जाउचे ए गुडा को छोटे छोटे भूल गुडा को हमको रेक्टिफाई करिया पई पड़बो जेते पंत हम जीवन चरित्र रे आमे निजे पालन न करिवा सेते पंत मु मो स्त्री को कहि परिबि नै कि छुआ पिला को कहि परिबि नै निजे आगे परिवर्तन दरकार जेते पंत निजे परिवर्तन न हेकरे आउ जण को उपदेश देबी किछि लाभ होबो नै उपदेशटा उपदेश रहबो से ग्रहण योग्य होबो नै तेनु निजे आगे पालन करिवा दरकार आ जेते पंत निजे पालन न करबे सेते पंत किछि हेबो नै सेही भलिया जणे परम भक्तर कथा कहिबी जे ए ठाकुर परम पुरुष पुरुषोत्तम विश्व ब्रह्मांडर मालिक किभଳି ए केते मध्यप केते चरित्रहीन केते बदमाश केते डकायत ताको पाखु को जाइछन्ती से जे केते सुंदर आपणे नैछन्ती एवं ताको रक्षा करछन्ती तार कियो किनारा नाही सेही भलिया जणे दुर्गानाथ सरकार कलिकतार से ठाकुरंकर जणे परम भक्त एवं से किंतु प्रत्येक दिन मद पियंती एवं प्रत्येक दिन जते बेले मद पियंती सेते बेले दिने तांकर जो बड़ बड़ ऑफिसर मान को सहित मद पियंती सेही भितरु जो से ज्ञानी मनीष माने ठाकुरंकर विषय रे किंतु दुर्नाम करंती कहले तू तो दीक्षा नैछु ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर से एमती विभिन्न कथा ताकू कहंती दिने एमिति खराब कथा गुटे कहि देले जोटा दुर्गानाथ सरकार को कष्ट लागि गला कहला एई कथाटा मु जाई करी ठाकुरन को भी डेली बाऊ सुनी परिबि नै ठाकुरंकर बदनाम मो मध्यप हेई पारे किंतु ठाकुर को तो भलो पाउची मु एई कथाटा जाई करी ठाकुरन को कहिबि केमिति जाबी हो खोज खबर नेले खोज खबर नौ नौ जानिले जे कलिकतार माणिक ताला रे ठाकुर बेले बेले आसंती एवं सेही समय रे ठाकुर आसी थांती से माणिक ताला रे रही थांती जणे गुरु भाई को घरे सेतेबेले गुटे भडा घर निया हेई थाई से भडा घरे से थांती ठाकुर तो सेठी जणे गुरु भाई भी थांती मां जणे थांती सेठी आसंती आसिला परे जेतेबेले रुहंती ठाकुर तो दुर्गानाथ सरकार जेतेबेले जानिले जे ठाकुर आसी छंती से देखा करिया पई जिबे चिंता कले
ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇ ସବୁ ଖରାପ କଥା ଗୁଡାକ ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି, ଟିକେ ମଦ ପିଇଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ କହିଦେବି। ତ ସେ ଭୀଷଣ ପୁରା ମଦ ପିଇଲେ, କହିଲେ ବେଶୀ ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ତାହେଲେ ସବୁ ସତ କଥା ଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଦେବି, ଏଇ ଖରାପ କଥା ଗୁଡାକ ମୋର ସବୁ ମୁହଁରୁ ଅନର୍ଗଳ ବାହାରି ଯିବ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ମଦ ପିଇଲେ, ମଦ ପିଇକିନା ଗଲେ ସେ ମାଣିକତାଲା ଯୋଉଠି ଠାକୁର ରୁହନ୍ତି, ତ ଯାଇକିନା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭିଡ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭିଡ ଯିବେ କେମିତି, ପଶିବେ କେମିତି, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ଶେଷରେ ସିଏ କଣ କଲେ, ଠେଲି ପେଲି ହେଇକରି ପଶିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଠେଲି ପେଲି ହେଇକରି ସେ ଭିତର ଦେଇକରି ପଶିଗଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ସେ ଭିଡ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବେ ବୋଲିକିନା କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଗୁଡାକ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଲେ, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ତା ସାର୍ଟ ର କଲରକୁ ଟାଣିକି ପିଟିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଥାମ, ତାକୁ କାହିଁକି ପିଟୁଛ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଡ୍ରେସ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କହିଲେ ଏଇ ତୋ ନାଁ କଣ ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ନାଁ ଦୁର୍ଗାନାଥ। କହିଲେ ତୁ ଯୋଉ ମୋ ଦେହ ଉପରେ ବାନ୍ତି କଲୁ, ଏ ଲାଳ ଗୁଡାକ ପଡିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହଉଛି ଜାଣିଛୁ ନା? ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ନାକ ଚୁମ୍ବିଛନ୍ତି, ଏତେ ଖରାପ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ତୁ କାଲି ଆସିବୁ, ପୁଣି ମଦ ପିଇକିରି ଆସିବୁ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରିବୁ। ଏଇ ଲାଳ ଗୁଡାକ ମତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆରାମ ଲାଗୁଛି, ତୁ ଯୋଉ ବାନ୍ତି କରିଛୁ ନା ମତେ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ତା ନିଶା ଫାଟିଗଲା, ଠାକୁର ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା ବି ହଉ ସିଏ ପଳେଇଲେ। ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଘରକୁ ଆସିକିନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କାଲି ମତେ କହିବ, ଏଇ ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠେଇଦବ, ଗାଧେଇ ପାଧେଇକିନା ମୁଁ ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବି। ସେ କହିଲେ କାହିଁକି କାଲି ଯିବ? ଆଜି ତୁମେ ଯାଇଥିଲ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବାନ୍ତି କଲ, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ତୁମ କଲର ଧରିକରି ପିଟିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଠାକୁର ଯଦି ମନା କରିନଥାନ୍ତେ ତୁମେ ମାଡ ଖାଇଥାନ୍ତ। ସେଠି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ତୁମ ଉପରେ ମାନେ ଖରାପ ଆଚରଣ କଲେ, ପୁଣି ଯିବ ସେଇଠିକୁ? ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି କହିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ବା ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବି ନାହିଁ। ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ, ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ଆଉ ଠାକୁର ଡାକିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଜି ଯଦି ଗୁରୁ ଭାଇ ଭିତରେ ଟିକେ ଝଗଡା ହେଇଗଲା, ତାର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନିଆଲ ମଦ୍ୟପ ହେଲା ପରେ ବି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଲିକ, ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ସବୁ କାହିଁକି ଆସିଛେ? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ। ଏଟା କୌଣସି ମାନେ କାହାରି ପାଇଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ କଣ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହଉ ଶୁଇଲେ, ସକାଳେ ଉଠିଲେ, ଗାଧେଇ ପେଧେଇକିନା ତାର ଦିନ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମାଣିକତାଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ ଆଉ ନାହିଁ। ଆରେ ଠାକୁର ତ ନଥିବେ, ଏତେ ଭିଡ ନାହିଁ ମାନେ ତ ଠାକୁର ନଥିବେ। କବାଟ ଯେତେବେଳେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଜଣେ ବାହାରିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତୁମେ କାଲି ଆସିଥିଲ ନା? ହଁ କହିଲେ ହଁ ଆସିଥିଲି କାଲି। ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରିଛ ନା? କହିଲେ ହଁ ବାନ୍ତି କରିଛି। କହିଲେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏଠୁ ବାହାରିକିନା ପଳାଅ। ତୁମେ କାଲି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବାନ୍ତି କଲ, ମୁଁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଧୋତି ଏବଂ ସେ ଗଞ୍ଜିଟାକୁ ସଫା କରୁଛି, ଏତେ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ବାନ୍ତି କରି ପକଉଛି, ଏତେ ବାସ୍ନା ହଉଛି, ପୁଣି ତୁମେ ଆଜି ଆସିଛ, ମୁଁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? କହିଲେ ନା ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ଠାକୁର ଗଲେ କୁଆଡେ? କହିଲେ ସେ ଦେଉଘରକୁ ପଳେଇଲେଣି। କହିଲେ ଦେଉଘର ପଳେଇଲେ? କେତେବେଳେ ଗଲେ? କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇନା ବାହାରିକିନା ଗଲେ। ତୁମେ ଯାଅ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ ହାওড়ା ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବିକଳ କେମିତି, ଭକ୍ତ କେମିତି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେ ଆଉ ରହିପାରୁନାହିଁ, ସିଧା ଦୌଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଗୋଟେ ଧରିଛି, ପହଞ୍ଚିଛି ହାওড়ା ଷ୍ଟେସନ, ପାଗଳ ଭଳିଆ ଖୋଜିଛି। ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇନାହିଁ। ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଟ୍ରେନରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଲେ ଏ ଦୁର୍ଗାନାଥ ଏখানে ଆସ। ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ସିଧା ଦୌଡ଼ିକିନା ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ଦୌଡ଼ିକିନା ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇକିନା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଟ୍ରେନଟି ଛାଡି ଦେଇଛି। ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁର୍ଗାନାଥର ହାତଟା ଧରିକିରି ଟାଣିକିନା ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟାଣିକିନା ଉଠେଇକିନା ଆଣିକିନା ବସେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସିଛନ୍ତି, ବାପ ମା ଧନ କରିକିନା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଉଘର। ଦେଉଘର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତୁ ଡେଲି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇବୁ, ତୋର କାମ ହେଲା ସେଇଟା। ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଖାଉ ଖାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁ ବସୁ ଦିନେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ରତି ଋତିକର ପାଞ୍ଝା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର। এই হচ্ছেন শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। তাঁর বিধানটাকে যে ঠিক ঠিক পালন করে, বিশ্বাস থিবা দরকার। মদ্যপ হলে বি তাঁর গভীর বিশ্বাস ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ ଆମର ସେଇ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କ ଛଡା ଆମର ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବା ଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବା ଦେବୀ ପାଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଯେ
ग्रहण करी ए रिसेंट प्रॉफिट कर जे जीवन चरित्र रे पालन करे सी ही जीवन रे उन्नति करे एगुड़ा तो जीवंत प्रमाण गुड़ाक आपण पाखे थुईदेली एगुड़ा कौन सी गप नुहे जहाँ भी हो आ 2-3 मिनिट अच्छी 2-3 मिनिट भितर गोटे कथा कहबी जे ये तो मुनि भाई भी बस आज जो आम ठिया पदे पदे कहूचे आम जो छोट छोट थाऊ से समय से मुनि भाई आमको बाड़ी रे पिटिकना आमको गोटे आमर ये शिशु मानकर सब होता तो से शिशु मान को बसईकिना सी प्रत्येक रविवार दिन शिखाती हारमोनियम भजन कीर्तन जाजन तो आमको किशोरी महल आ से किशोरी महल रे सेते आमको से बाड़ी धरिकर भी पिटी कहूचे जे आज से श्रेयटा तांकर अच्छी निहाती जे आज मुझे ठिया ठाकुर दीपद कथा कही पारुछि छोट बड़ू से कली गोटे संतान को छोट बड़ू जो कंचा मटीटा थाए से तैयारी करा जाए पुड़ी दि जाए जिते आउ थे भांगिकिना तैयारी करा जाई पारे ना तेणु ये छोट प्रयासटा ये जो छोट प्रयासटा रायरंगपुर आज बहुत पिला तैयारी हो विभिन्न जगह को जाऊँ विभिन्न भजन कीर्तन कर सी केते माने तांकर से पिला मानकर आग्रह ये रिसेंटली परदिन गोटे उत्सव है युव समाज 500 जन पिला बामनघाटी सब डिविजन रे उपस्थित रही गोटे विराट माने उत्सव भाया गोटे सत्संग करते भाद्रव मासर प्रथम सत्संग पिला माने दियंती ताने चिंता करंतु एई प्रचेष्टा प्रत्येकटी पिला माने करबा दरकार प्रत्येकटी इंडिपेंडेंस डीपीआर करबा दरकार आ ए डीपीआर इंडिपेंडेंस कहारी को लक्ष्य करबा दरकार नै पर निंदा पर चर्चा कले निजर लॉस हुए कहारी क्षति हुए ना आमे जदि कोनोसी दादा को गुटे आंगुली देखौ जे मो आड़ को देखौ तीनटा आंगुली अछि तेणु आमे से आंगुली बढ़ेबाटा कम कले आमे निजे हेबा आमे जेतेरु जेते फील्ड को जीवा काम करबा केतेरु केते मो द्वारा मनीष बंचिबे गोटे हो दुईटा हो वर्ष रे आमे जदि बंचेबा ताने बंचिथिबा भितरे 20-25 टा लोक को बंचै परिबा जदि समस्तंकार से प्रयासटा थाए डीपी वर्क माध्यम रे ताहाले आमे समस्त को बंचै परिबा आ किए करूनी मो सहित आसुनी मु एकला केमिति जीवी ए प्रश्नटा जदि आसे ताले कोनोसी जीवरे आपण दक्ष होई परिबे नै दक्ष हेबा पई दीक्षार आवश्यकता आ दीक्षा माध्यम रे विधानटा को पालन करिवार आवश्यकता रहिछि जेते पर्यंत विधान पालन करिवे नै सेते पर्यंत किछि हेबो नै तेनु जा भी हो समय हे जाइछि एठी जो माने उपस्थित अछंती समस्तंकार पंच महाजीवन इष्टिभूत हो समस्ते शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करंतु सर्वस्ते दीर्घायु हुअन्तु सताई हुअन्तु निरोग रुहन्तु यह ही परम पिता निकट प्रार्थना जय गुरु।